facile. Mais il me semble que Pelé a été en position de hors-jeu. Selmi en ce moment. Sur Kalem, intervention de la défense. Achour. Kalem. Reha. Et c'est le but. C'est le but. C'est le but. Ah, le terrain qui est envahi. Les gens autour de Peha, tout le monde qui va embrasser Peha. Le serviteur débordé, complètement débordé. Je crois que ce but va réveiller quelque peu les joueurs brésiliens. Une explosion de joie qui salue ce but de Peha, marqué à la 32e minute de jeu de la seconde mi-temps. Stade de Congo-Kinshasa. Bien, cette équipe de ما هي العناصر الأساسية التي جعلت منك لاعبا ممتازا في صفوف مولودية وهران؟ فريحة عبد القادر. فهمت السؤال ولا ما فهمتوش؟ ما فهمتهاش. الفصحى ما فهمتش مورا بهذا الهضره. هضر شويه هذا فصحى. فريحة عبد القادر. زيد 28 أكتوبر 1942 في وهران في الكارتي في الحمري. جي ديبيوتي في المولودية من الاستقلال، من لانديبوندونس. كوم تو لي جوار كنت نلعب في لي كارتي افون لانديبوندونس. من استقلينا كماسيت نلعب في فريق مولودية وهران 62. من 62 كملت حبست البوله اون 77 وقت اللي جا الخضر بلومي والتاج بن ساوله لا ريفورم كسمو لونترينور عماره زي لي 4 تيليغرام بور ريجوان ليكيب شان انا قلت درك راه عندي 33 زون نخلي بلاصي نقيه خير خمله جوا كيكمل يقعد البيبليك يصفى عليه يمشي مليح واحد يخرج من لا كروند بورت خير ما يخرج من لا فيناتر. واحد العام نلعبوا في باطنه كنا رابحينهم 2-1 باقي واحد 3 مينوت الله فاهم ولا كان بريزيدون كان عاطيني دي كونسين في الفيستير هنايا وباطنه كان عندهم ايكيب عندهم يشوتوا لي كورنر داخلين كان عندي دي كونسين انا نروح حزموني هذا الساسي تاعهم ترموا لي كطاطعيب ما حشاش بوند ولا وما ينقص براس نقص من ديك الحاله هنا. ايوا جاي مورايا باش يضربني. حنا كنا نلعبوا كنا خوت بصح داك الماتش زعبته شويه بغا يضربني كاتشيت لهنا ضرب قشره رعفها. Donnez-moi le MCO Efreha et je serai champion d'Algérie. C'est la phrase restée célèbre du technicien portugais Carlos Gomes, datée de 1971. Mais Beka n'est plus, nous a quitté la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 68 ans, suite à une occlusion intestinale. À Oran et ailleurs en Algérie, la stupeur est totale. Premier sur le terrain et dernier habillé pour les séances d'entraînement, il devient monsieur 50% du Moudia d'Oran, le seul club qu'il ait connu. Comme ses frères, le Shahid Ben Youssef, qui gardait les bois, et Ben Freha, milieu de terrain taciturne. Mais avant de devenir Beka, pour les milliers de supporters d'El Hamri, il a dû convaincre ses détracteurs. Ses débuts en 1963 sont difficiles à la pointe de l'attaque. On lui reprochait une certaine nonchalance dans une équipe composée à l'époque d'une pléiade de jeunes talents tels Meguinin, Nehari, Bessol et Neir. Et puis, en Ligue 1, Freha était considéré comme le meilleur joueur de tête du pays et le meilleur buteur de tous les temps du Mouloudia.